رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا
صل على محمد. والنور يهدي الحائرين ضياؤه. هو النور يهدي الحق، هو النور يهدي الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه، تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه، ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه، فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه. أيا نازحا عني ومسكنه الحجاب، أجب من ملا كل النواحي نداؤه، أجب من تولاه الهوى فيك وامضي في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه، بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا، فلله بان فاق صنعا بناؤه، بحكم الولاء جرت قصدي وحبذا موال أراح القلب منه ولاؤه، فيا ربي شرفني برؤية سيدي وأجل صدى القلب الكثير صداؤه، فيا ربي شرفني برؤية سيدي وأجل صدى القلب الكثير صداؤه، فيا ربي شرفني برؤية سيدي وأجل صدى القلب الكثير صداؤه، فيا ربي شرفني برؤية سيدي وأجل صدى القلب الكثير صداؤه، وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصدي لقاؤه، عليه صلاة الله ما هبت الصلاة وما أطرب الحادي فطاب حداؤه، مع الآل والأصحاب ما قال منشد هو النور يهدي الحائرين ضياؤه، يا رسول الله انظر إلينا، يا رسول الله يا الشام والدرج، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان
عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلمت لها فاسأل الرحمن بالحدد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله أنت لا يا طبيبي يا دواعي التي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا انظرنا والحاضر واحكنا الحزن بعافيتي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد حضرة المحترمين Maulana Syekh Hisham Kabani yang selalu kami tunggu-tunggu, karena kami ini bagai Uwais Al-Qarni yang tidak pernah ketemu Rasulullah, tetapi di dada kami tidak pernah kering oleh cinta dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kami minta tolong Syekh Mus untuk menerjemahkan, diminta oleh kami atas ulasan kami sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. We are just very thinking about your becoming Maulana, because we are in our desire to feel much more better and much more closer with Holy Prophet Muhammad through your becoming here. Kami Jogja ini jauh dari Medina, tetapi di dada kami ada sabda beliau dengan lisan sucinya. Kalau ada orang membaca selawat di makomku, aku dengar suara orang itu. Tetapi kalau ada orang membaca selawat non jauh dari makomku, akulah yang mendatangimu, mendatangi orang. We are just away from Medina,
but within our conscience we realize that every time anybody just appreciating and greeting to Holy Prophet himself just answering us. Kami semua adalah bagai Uwais Al-Qarni, maka kami mohon Maulana Syekh Hisam Kabani berkenan kiranya membawakan jubah beliau untuk kami pakai di dalam kerangka memperharum akhlak kami untuk membangun bangsa kami ini. Hoping that we are going to be personalized as Uwais Al-Qarni, who belong very strong to Holy Prophet Muhammad. With your barakah, let me to be dressed by that custom, inshallah. Kami bangsa Indonesia, walau dikabarkan dilanda derita, tetapi justru derita itu yang melepaskan kulit-kulit mazmumah kami di dalam proses penyucian diri untuk berintim ria dengan beliau dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. People said that we are just in poverty and our sadness, but it's opening our heart from the clothes to see and to face and to feel much more closer and much more better to Holy Prophet. Cukup dengan bersanding beliau, karena beliau adalah Al-Arus, An-Nabi Zakal Arus, Zikruhu yuhyi nufus. Cukup bagi kami pangkat, jabatan, dan intan berlian mana yang bisa menandingi kami ketika merasa hudur untuk bersanding dengan beliau. We are just demanding to be bright from Holy Prophet as the expected situation and sphere to be happy. Kami tidak sabar menunggu fatwa-fatwa Maulana Syekh Hisam Kabani untuk kami buat penawar rindu kami kepada beliau. Dan kami semua ini di Jogja berdoa untuk Syekh Hisam Kabani di barat supaya di tengah kegelapan menjadi cahaya di dunia. It's time for Maulana to open our hearts as we are always invoking and praying for Allah to put more powerful for you, spreading out the beloved Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena telah kami dengar cerita-cerita menyayat hati dari Huntington, dari George Bernard Shaw. Setelah runtuhnya nilai-nilai paham dunia yang membusuk itu, maka dunia butuh satu alternatif, cahaya Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, we are ready, Maulana, to listen whatever you say to us, to open our hearts. Bismillah. Salam Muhammad. Go. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaika ya sayyidi ya Rasulullah ya rahmatal alamin ya syafi'al mudhnibin. Alfu salatu wa salamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Alfu salatu wa salamu alaika ya Nabi Allah. Alfu salatu wa salamu alaika ya Rasul al-malahib. ألف صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له في علو شأنه وعظيم سلطانه ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين. يا رسول الله. What you are expecting from a sinner to speak. ماذا ننتظر من عاصي أن يقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعتبر نفسي عاصي ومذنب ولا يليق لي في هذا المجلس أن أتكلم. I consider myself a sinner sitting in this majlis of Salah ala Nabi. I don't see myself fit to speak. I cannot speak. I don't know. It's something difficult and heavy burden. But I will see what we can say. Bismillahirrahmanirrahim. Demi bintang dan lintasan kelip cahayanya, sahabat-sahabatku Muhammad tidaklah akan tersesat dan tidak akan juga kebingungan. Mereka cinta karena engkau tidak akan mengatakan apa-apa dari nafsumu melainkan ilham yang diberikan oleh Allah dan tuntunannya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan segala-galanya buat kita lalu memuliakan kita dengan Nabi Muhammad. Kita bersaksi kepada Allah yang amat menjulang tinggi, kemahabesarannya tidak dapat terjangkau oleh imajinasi dan pikiran manusia. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pengharapan kita untuk mendapat syafaat beliau nanti di hari akhirat. Rasul yang penuh kecintaan dan kesungguhan mendekati kita, yang akan dapat membawa kita serta untuk mendekati tinggi kemahatinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebetulnya merasa mengalami kesulitan karena kata Maulana Syekh Muhammad Isyam Gabbani. Saya berada di majelis kecintaan kepada Rasulullah ini diharapkan untuk bisa membuat tuturan kata tentang Nabi Muhammad. Saya adalah berdosa. Saya tidak lebih baik dari kamu semua. Apa yang dapat aku katakan tentang Rasulullah? Di atas kenyataan kita semua sama-sama sedang merindukan Rasulullah, yang nisbatnya adalah ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Aku tidak lebih dari itu semua. Ini suatu tugas yang berat bagiku, tapi karena kalian membebankan kepadaku, mari kita lihat apa yang dapat tertutur dari ucapan ini. مدد يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين. مدد يا أولياء الله. مدد يا سيدي الشيخ محمد ناظم الحقاني وسيدي الشيخ عبد الله الفاضل الأستاني. مدد يا رجال الله. Whatever we speak is like less than a drop in an ocean if we speak about Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang kita bicarakan dan sebut tentang Nabi Muhammad, itu akan menjadi takarannya lebih kecil dari tetesan air yang kita jemput dari lautan. This whole world, how many authors from Adam alayhi salam to Sayyidina Nuh, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, all of what they have brought from heavenly knowledge and what Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said to his Sahaba, and Sahaba said to the Ummah, and the Ummah till today, till Judgment Day, all of that is a drop still from the ocean of Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Is a drop in that ocean. That ocean never been opened yet. It's coming, but not. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When the heavenly support comes from heaven,
that ocean of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam will be open to the ummah. Allahumma salli alaihi. Betapapun gulungan jumlah pengetahuan yang dibawa oleh nur nubuat dari Nabi Adam, dari Nabi Nuh, dari Nabi Ibrahim, dan semua rasul. Kalau semua itu kita kumpulkan, kita takar, kita tanting, ibaratnya hanyalah setitik air dari lautan pengetahuan yang datang dari Nabi Muhammad. Tidak dapat dibayangkan bandingannya. Volume air yang ada sejak Nabi Adam sampai sekarang itu tidak pernah kita dekati sebagai satu representasi mengenai air oleh hanya setetes air. Begitulah suasana kita menghadapi kemahabesaran Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaihi. No one coming or gone or present, even in day of judgment, even in heavens, no one will know what Allah gave to Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam and what is the status and the level of Sayyidina Muhammad in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim alaihi. Gambarannya, tidak akan pernah ada orang yang pernah bisa memahami berapa takaran anugerah dan cinta, limpahan rahmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tidak pun oleh orang di surga, tidak pun oleh orang yang mencapai taraf kesalehan yang setinggi kayak apapun. Tidak dapat terbayang betapa ukurannya dengan kebesaran Nabi Muhammad itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. When the Habib was reciting and they were reciting, suddenly from this side was coming the presence of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. That's why I was not able to keep sitting, because we have that presence coming with awliyaullah. They were coming to cover this whole majlis Allahumma salli alaihi. under the eyes and the barakah and blessings of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why I was being pushed up, and that's why I cannot talk. It's impossible to talk in that presence. Ketika Habib ini tadi sedang memandangkan satu arahan untuk berselawat dan semua kalian mengikutinya, aku tersentak karena dari arah sudut sebelah kanan sana Rasulullah diiringi oleh gelombang barakah dari para malaikat sedang mengarah kemari. Karena itu aku tidak tahan untuk duduk, maka aku berdiri duluan. Bagaimana aku bisa berbicara tentang pribadi yang begitu luar biasa, yang menjawab cinta kita serta berbanding hadir di sini. That side, I don't know what is this side, what is there. Must be awliyaullah from that side. There are awliyaullah in this side. Is it north, it is south, it's east, it's west, is what that? I don't know. East. This side direction of Kaaba, of Makkah, of Madinatul Munawwara. So Allah subhanahu wa ta'ala always east. Rabbul Masharik wal Magharib, Rabbul Mashriqaini wal Maghribain, Rabbul Mashriqi wal Maghrib. Allah first mentioned Mashriq, then Maghrib. Mashriq is from where Prophet is appearing, is coming. The Masharik is where is the light is coming. Allahu nuru samawati wal ard. That cannot, no one can contain that light except contained in the heart of the believer, as Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Ma wasi'atni samai wala ardi, walakin wasi'ani qalb 'abdi al-mu'min." The light of Allah subhanahu wa ta'ala, ذلك النور الذي يهدي به من يشاء يجعله في قلب العبد ويمده بالإيمان ويمده بالاتصال بحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هو من أهل الاتصال. Saya tidak tahu dari arah sebelah timur atau manakah sesungguhnya arah kedatangan dan kehadiran Rasulullah. Tapi karena gelombang cahaya itu muncul dari berbagai, yang terang Al-Quran memberi gelaran diri Allah sendiri, Rabbul Masyriq wal Maghrib, yang empunya timur dan barat. Dibilang Rabbul Masyriqain wal Maghribain, yang memiliki dan mengendalikan semua perspektif dan horizon di dalam kehidupan ini. Yang terang Allah lah pemenuh dari cahaya di kehidupan ini. Seperti yang kita juga bilang,
Anta nurus samawati wal ardh wa man fihin. Tetapi tidak ada yang dapat menampung di seluruh cakrawala dan di seluruh kalbu ini betapa kebesaran cahaya Allah itu sendiri, kecuali kalbu dari Nabi Muhammad saja. Karena itu kita untuk mendekatkan diri kepada beliau. Let us think little bit. Allah said, Rabbul Mashriqi wal Maghrib. One Mashriq, one Maghrib. Okay, why he said then Rabbul Mashriqaini wal Maghribain? Why he said then the Lord of two Mashriq and two Maghrib, two East and two West? Then he said Rabbul Mashariqi wal Magharib, the Lord of East, plural, and West. Why? What is the secret? There must be a secret. There must be something there that it's hidden in the balagha of Quran al-Karim. Mari kita berpikir sejenak betapa etimologi yang digunakan oleh Al-Quran itu. Satu ketika disebut Allah adalah Tuhan dari timur dan Tuhan dari barat. Ketika lain disebut Allah adalah Tuhan dari timur-timur dan Tuhan dari barat-barat. Bahkan dikatakan Rabbul Masyariq, yang empunya seluruh sekuen dari perspektif horizon. Apa ini maknanya? Tentu ada sesuatu sebagai rahasia yang terkandung di baliknya. Allah subhanahu wa ta'ala made in the heart of human beings Mashariq and Magharib. It's not only on earth that we see East and West. There are in the hearts of human beings, East and West. There are Mashariq, the light comes, and there are Magharib, the light disappears. Tuhan adalah pemenuh dari seluruh cakrawala, bahkan relung yang terdalam dari hati manusia. Karena dia mengatakan, dia pengendali dari terang, sejak dia timbul sampai kemudian dia terbenam. Ini yang mesti kita rujuk sebagai titik kesadaran awal. Man yu'ta maqam al-mushahada, Allah. yu'ta maqam al-mashariq. Whoever gets the level in the heart of vision to see what people cannot see, to hear what people cannot hear, Allah will give him in his heart in every moment a sun rising, a mashriq rising inside his heart, means he will give him a knowledge that he did not give to anyone, coming from Prophet ﷺ to the heart of that person. That's why awliyaullah receive wilayah, because of their heart become mashariq, it is a production of the knowledge of ma'rifatullah that is hidden in the heart of a human being. Barang siapa mau dan berkenan membawa hatinya untuk membuka kesaksian syahadah kepada cahaya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapat pemenuhan keimanan di dadanya. Dia akan mendapat futuh. Karena semua bermula dari masuk tidaknya cahaya itu di hati kita sebagai umat manusia. Dan pengantar cahaya ini adalah Rasulullah sendiri. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alayka ya Sayyidi ya Rasulullah ya rahmatan lil alamin. This word, if you look at on it from outside 100 kilometers up, where they send the spaceship, these satellites. Now everyone has a telephone now. Yes. They're speaking. عندك telephone. Everyone has now a telephone. How he connect? They have spaceship out 100 kilometers away and above Earth, where there is no gravity. It gives communication system. Jika dunia ini kita lihat dari kejauhan jarak sekitar misalnya 100 km,
yang penglihatan kita sudah keluar dari daya tarik dari bumi. Kita terlepas dari daya tarik bumi ini, akan nampak sangat unik dunia yang ada kita diam di dalamnya ini. Astronauts who are on the spaceship, they see the world as a smaller than a needle. Astronot, angkasawan, melihat dunia ini lebih kecil dari biji-bijian. For them, the world is like the moon. When they look it from up, down, they see it like moon. If you go to the moon, you will see the world smaller. If you go to the sun, the world becomes a head of a needle, not even a head of a needle. Kalau kita lihat bumi dari atas sana, hanya seperti sebesar biji, dan kemudian nampak mengkilaukan cahaya seperti nampak begitu. Tetapi kalau kita datang ke bulan, kita nampak bumi ini lebih kecil dari ujung jarum. Bukan jarumnya, ujungnya pun dia lebih kecil dari itu. From 100 kilometers, with this telephone you can speak with anyone on earth. Dengan telepon ini, Anda bisa bicara dengan siapapun di seluruh permukaan bumi. From the moon, you need a bigger satellite. Kalau dari bulan, kita memerlukan satelit yang kapasitasnya lebih besar. If you are on the moon, you need to speak. You need to have bigger telephone in order that you can speak with everyone on earth. Jika kita ada di bulan, kita ingin bicara dengan sesiapa di muka bumi ini, telepon kita akan berlipat ganda besarannya dari ini. If you are on the sun, you might not be able to speak because you cannot make a big telephone. Kalau kita berada di matahari, barangkali kita sudah tidak berkutik apa-apa karena kita tidak bisa membuat telepon di sana. The one that make this earth, they created this earth to turn around its axle, making day and night, and make the moon to turn around the earth, to make the month, and make the moon and the earth to turn around the sun to make the year, is capable to make one person, a person, to talk with everyone on earth from far away. Zat yang menciptakan seluruh isi kosmos ini, yang bumi beredar bersama bulan, dia menjadi bulanan. Bulan beredar terhadap bumi, matahari juga beredar seperti itu, terjadi skala tahunan. Zat yang menciptakan suatu keunikan dari isi kosmos ini, dialah yang mampu untuk menciptakan hati yang berkapasitas benar-benar mampu menangkap sinar dan nur dari Allah. Manusia istimewa dapat dia ciptakan. Listen well. Dengarkan satu. Give attention. It's very important point coming. Perhatikan yang sedang diungkapkan oleh Maulana ini dengan hatimu. Ini poin atau nukta yang sangat istimewa. If you go on the internet and click on Google Map, kalau Anda membuka internet dan menentang tombol Google Map, peta dari Google Map, peta. You will find with this huge satellite, the Hubble telescope that they have put up above the earth, they can see millions and millions and millions and millions of stars, and you can navigate through Google's map hours and hours and hours, and you can see all these different constellations, 12 constellations, Abraj, all of them you can see, and you can go into one after one, and it takes you hundreds of years in able to see only our only galaxy, not beyond that, our only solar system, not beyond that yet. Dengan lensa Hubble yang dipergunakan oleh Google, Anda akan bisa mencermati permukaan bumi ini begitu lebih detail, lebih vertikular. Begitu juga bahkan melihat angkasa, melihat planet-planet, bahkan galaksi di rumah galaksi kita ini nampak begitu detail dan jelas. Itu dari lensa Hubble saja yang digunakan oleh Google.
At night, if you look at the sky, you see millions of stars that you cannot know them. You only يرتد إليك البصر خاسئا وهو حسير. You look and then you put your head down, afraid from Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, forgive me. Ya Rabbi, اغفر لي. أنت القادر المقتدر. Allah. All this still within our own solar system, our own galaxy that we are in. Still within reach beyond the universe. Still there is, the universe is, our galaxy is one galaxy. There are 6 billion galaxies. Kalau Anda melihat cakrawala, bintang gemintang yang berkilau di atas, Anda akan sampai kepada tahapan yang paling maksimum untuk dapat merasakan, melakukan kegiatan kognitif. Lalu kita menunduk, lalu kita menyadari betapa maha besar Allah yang menciptakan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau itu. Padahal ini hanya satu rumah tangga kecil dari galaksi kita yang jumlahnya tidak kurang dari 6 bilion galaksi. Di sini saja kita sudah tidak bisa menangkapnya. Listen, coming. We are coming to the point. In every galaxy, in our galaxy, they counted 80 billion stars. Di galaksi kita ini ada 80.000 bintang. 80.000 bilion bintang. Every star is bigger than the solar system, than the sun, the moon, Earth, Venus, Mars, all of Pluto. One star in the galaxy bigger than the whole system, solar system of our system. Padahal setiap satu bintang dari 80.000 bilion yang ada di sistem galaksi ini, besaran volumenya lebih besar dari segala apa yang ada di persada kehidupan kita ini. Imagine there is 6,000 galaxies bigger than our galaxy. Bayangkan, ada 6.000 galaksi yang lebih besar jumlah rumah tangga galaksinya daripada yang kita sedang berumah tangga di galaksi ini. I'm correcting from 6 billion to 6,000 because it's 6,000 galaxies. 6,000 galaxies. When I came here, I came by a car. So I was able to see everything on the road, every tree, every light, every shop, everything we were seeing until we reached the municipality here. Gambarannya adalah untuk kita bandingkan. Saya datang ke sini naik mobil. Dengan naik mobil itu saya baru bisa melihat ada pepohonan, ada cahaya, ada gedung-gedung, ada tikungan, ada berbagai macam hal yang bisa diobservasi. This whole universe with all its galaxies, it's moving in space with a speed of 300,000 kilometers per second. Yang ada di galaksi ini seluruhnya bergerak secara berhamburan dengan kecepatan tidak kurang dari 300,000 kilometers per second. 300.000 kilometer per jam kecepatan. Per detik. 300.000 kilometer. Yani in 1 second, the speed of the light in 1 second is 300,000 kilometers. Means this universe is moving in 1 second the distance between Earth and Moon, because it's 300,000 kilometers. With that speed, is moving. Allahu Akbar. Begitu tidak dapat dibayangkan kedahsyatannya peredaran dari seluruh elemen yang ada di kosmos ini dengan kecepatan takaran dasarnya 300.000 kilometer per detik. Seluruhnya berhamburan dengan teratur. This whole universe that is moving with this speed, with all its galaxies, is within still creation, is not beyond, is not heavens. The limit of the universe, which I explained briefly now, is still within limits. Beyond that begins heavens. Heavens is not in the universe. Heavens in the hereafter, beyond the universe. Universe is for dunya. Heavens for akhirah. Al-Jannah في الآخرة. ليست بحدود الدنيا. ليست بحد الكون. هو خارج الكون.
yang saya uraikan dan yang begitu tidak mudah dipahami ini, itu hanya sesuatu yang ada di sini, tidak lebih dari di atas apa yang dapat kita kira-kira. Ini bukan surga, ini belum ukhrawi. Yang kita bayangkan dengan sedikit kebingungan tadi, itu hanya dunia kita ini aja. Kita dibawa Rasulullah untuk memproyeksikan diri kepada hal-hal yang heavenly, yang bersifat ukhrawi, yang bersifat surgawi. Sayyidina Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam, how we can speak, that's why Muhammad al-Busayri and many others, Al-Jazuli, who wrote Dalail al-Khairat, and many others, praising Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and from their ashq, from their hearts, still the words were not able to give the right of the love that Allah gave to Sayyidina Muhammad alaihi wassallam. Cinta yang dianugerahkan dan dilimpahkan Allah kepada Nabi Muhammad yang duniawi dan ukhrawi sekaligus, seperti itulah yang akan membuat kita terpana. Apa yang bisa kita bilang dan kita katakan? Sebab itu orang alim, pecinta berat kepada Rasulullah, seperti Al-Busiri, seperti Al-Kushairi, seperti Al-Jazuli, hanya sampai di kata-kata. Itu pun hanya karena pancaran rindu yang mendidihkan darah di kalbu dari pemimpin-pemimpin kita, pemuka-pemuka kita dalam mencintai Rasulullah ini. Who was able to go beyond this universe and reach Qaba Qausaini aw adna? Siapa yang bisa melampaui dunia ini dan mencapai Allah hanya sejarak jengkauan dari gendewa, atau lebih dekat bahkan dari itu. You send a plane today, it needs from east to west, it needs 24 hours to reach. If you send a rocket, might reach in 4-5 hours. If you go to the Mars, how many years they took in order to 3-4 years in order to reach Mars? Prophet sallallahu alaihi wasallam went beyond the universe, the 6,000 galaxies, went beyond them, moved through 7 heavens, reached Qaba Qausaini aw adna, and came back, and still his bed is warm. Allahu Akbar. Kalau kita hendak menjelajah dan mengarungi jarak dari timur ke barat, pesawat terbang yang kita perlukan bisa harus terbang 24 jam. Kalau kita pergi ke Mars, kemana-mana, sudah tinggal hitung berapa jarak matematis yang dibutuhkan. Rasulullah melampaui 6.000 galaksi ini hanya sekejap sehingga beliau sampai di hadir ilahi dalam jangkauan yang hampir tidak berjarak lagi. No one knows the importance and the greatness of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Impossible. Tidak ada orang yang bisa mengerti, yang mampu memahami betapa luar biasa kebesaran Nabi Muhammad sebagai sesuatu yang disandangkan oleh Allah untuk merepresentasikan perjalanan kita kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Lailatul Isra wal Mi'raj, Sayyidina Muhammad alaihi afdalus salatu wassalam was praying Imam in all prophets behind him, and he was praying 2 rak'ats in heavens. Rasulullah SAW di waktu malam Isra Mi'raj adalah imam dari seluruh anbiya dan mursalin yang sholat bermunajat kepada Allah 2 rakaat. And Sayyidina Musa looked at Prophet and said, Ya Rasulullah, Ya Rahmatan lil Alamin, I have a question. You know, Sayyidina Musa always has questions. Nabi Musa yang makmum kepada Nabi Muhammad begitu memandang wajah Nabi Muhammad, beliau berkata, Ya Rasulullah, Ya man arsalullah rahmatan lil alamin, wahai pribadi yang diutus sebagai representatif dari kecintaan Allah kepada seluruh alam ini, aku punya satu pertanyaan untuk aku ajukan padamu. Nabi Musa selalu kritis pikirannya dan selalu punya pertanyaan. Sayyidina Muhammad alaihi afdalus salatu wassalam, not one question in the whole Quran, didn't ask anything. Nabi Muhammad sendiri seperti digambarkan oleh Al-Quran tidak satu kali pun ingin bertanya. Allah was giving him without asking. Allah memberi isi dan petunjuk kepada Nabi Muhammad tanpa bertanya.
So, and Sayyidina Musa said, Ya Rasulullah, صل عليه. you said, علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. That a scholar of my ummah are like the prophets of Bani Israel. How is that? Can you give me example? Can you show me? Is possible? Aku mau bertanya ya Rasulullah, ulama-ulama yang ada di Bani Israel aku sangat cintai. Dapatkah engkau menjelaskan kepada aku hal-hal di sekitar itu? Ulama-ulama Nabi Muhammad seperti Anbiya Nabi Bani Israel. Ulama-ulama dari Nabi Muhammad setara dengan Anbiya dari Bani Israel. Dapatkah engkau terangkan kepada aku bagaimana itu duduk soalnya? Ulama ummati, ummatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, كأنبياء Bani Israel, like the prophets of Bani Israel. How? These are prophets and these ulama. Of course, prophets, Allah subhanahu wa ta'ala honored them to be prophet. No one can have that level. We are not speaking about maqam. We are speaking about knowledge. Coba bayangkan seorang nabi sampai di situ batas pengertian dan kesadarannya. Maksud bertanya, seorang nabi pasti dipilih oleh Allah karena keistimewaan yang ada di dirinya, dan kita tidak berwenang untuk mempertanyakan kenapa begitu, karena Allah memang memberi keistimewaan kepada nabi-nabi. Tapi Nabi Musa tetap tinggal di dalam tanda tanya di hadapan Rasulullah. It is said that Prophet sallallahu alaihi wasallam called upon the soul of Sayyidina Hamid al-Ghazali, Muhammad al-Ghazali. Diriwayatkan Rasulullah berkata kepada Nabi Musa melalui ruh daripada Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad al-Ghazali atau Syekh Nasyaburi. And Sayyidina Musa asked him, what is your name? Nabi Musa bertanya, menyapa kepada Imam Ghazali, siapa namamu? And Imam Ghazali, connecting his heart with Prophet sallallahu alaihi wasallam, his love to Sayyidina Muhammad اللهم صل عليه. from Alam al-Zar, from Day of Promises, Alastu bi Rabbikum qalu bala, awliya'ullah, محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، عاشقين للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. Semuanya adalah Imam Ghazali ditanya oleh Nabi Musa, siapa nama kamu? Ketika itu Imam Ghazali yang begitu cinta kepada Nabi Muhammad dalam bentuk kecintaan sejak zaman azali dulu yang tidak pernah lekang, lalu Robito, lalu hubungan hati dari Imam Ghazali kepada Nabi Muhammad. He said, what is your name? He said, my name is Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, 7 times, bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazali. Dijawab kemudian pertanyaan Nabi Musa itu oleh Imam Ghazali, karena kekuatan cinta di hati Imam Ghazali kepada Nabi Muhammad. Namaku Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali atau Syekh Nasyaburi. Imam Sayyidina Musa alayhi salam looked at him and he said, what's this? I thought you are alim. You were able to say my name is Muhammad Abi Hamid al-Ghazali. Why you have to say to me Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, to go 7 generation back, for what? 700 years back. Nabi Musa terpana melihat Imam Ghazali. Kamu sama. Kenapa kamu menjawab pertanyaanku tentang namamu sebelum kamu sebut nama Abu Hamid al-Ghazali, kamu sebut 7 kali ulang-ulang nama Muhammad. And Abu Muhammad al-Ghazali said, Ya Rasulullah, اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا حبيبي محمد، رسول الله. تأذن لي بالكلام. حبيبي رسول الله. Imam Ghazali serta mata sebelum menjawab pertanyaan Nabi Musa itu berseru, Ya Rasulullah, mohon izin untuk aku jawab pertanyaan ini. اللهم صل عليه. يا موسى عليه السلام، هذا مقام التشريف. بحضرة in the presence of Prophet صلى الله عليه وسلم، بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، مقام التشريف، مقام الشرف، مقام العشق، مقام المحبة.
Allahumma salli alaihi. Ya Nabi Allah Musa, yang aku sebut sebagai jawaban padamu tadi itu adalah stadium kecintaanku untuk memuliakan Rasulullah. Habibi. Satu kecenderungan untuk selalu dekat dan mematuhi Rasulullah. Ini makom dan stadium memuliakan kepada Rasulullah yang menjadi nuansa kesadaran di hatiku. Ya Musa alaihi salam, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Wahai Nabi Musa Musa, alaihi salam. wahai utusan Allah. Can I ask you a question before I answer? Boleh nggak aku bertanya kepadamu sebelum aku memberi jawaban atas pertanyaanmu tadi? Why when Allah asked you وما تلك بيمينك يا موسى قلت هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Why you did not say it's my cane? It's هي عصاي خلاص انتهى. لماذا قلت هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Allah ya'rif kulli syai. Mohon maaf, aku mau bertanya. Kenapa engkau menjawab ketika ditanya oleh Allah, apa yang sedang kamu pegang di tanganmu wahai Musa? Ini tongkatku, kupakai bertelekat, kupakai mengembala, masih banyak lagi kegunaan yang lain-lain. Kenapa tidak kamu jawab saja, ini tongkatku? Kok panjang banget? لماذا لم تكتفي بقولك هي عصاي؟ الله سأل وما تلك بيمينك? What is in your right hand? My cane. Finish. Kenapa tidak kau persingkat jawabanmu kepada Allah ketika kamu ditanya, ini tongkatku titik? Why you extended it? Why you stretch it? Kenapa diperpanjang lebar? يا موسى أنت كنت في مقام التشريف، أنت كنت بحضرة الحق عز وجل، you want to make it longer the time there, and I am in the presence of Prophet. I wanted to make it longer my time in the presence of Prophet. Bukankah jawabanmu itu karena engkau sedang ingin beraudiensi lebih lama bersama Allah, maka kamu panjang-panjangkan? Aku pun dalam rangka ingin dekat dengan Rasulullah, aku panjang-panjangkan jawabanku atas pertanyaan. Karena aku cinta dan ingin memuliakan Rasulullah. Allahumma salli alaihi. وأنتم معشر المؤمنين وأنتم معشر محبي النبي صلى الله عليه وسلم يا أحباب النبي باب المصطفى اللهم صل عليه. أنتم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريف. اللهم صل عليه. We are in the presence of Prophet sallallahu alaihi wasallam. When we praise Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, definitely, for sure, he is present. اللهم صل عليه. Saudara-saudariku, kita semua sedang dalam pemuliaan dan apresiasi untuk berhadapan dengan Rasulullah. Kenapa tidak kita tumbuhkan suatu antusiasme yang bersungguh untuk bertahan lebih lama, untuk beraudiensi dan interaksi bersama Rasulullah? Bukankah ini pemuliaan? مقام التشريف دلالته اثنين. To know that there is a blessing place, is a blessed time or a blessed place. The evidence is two things. Either you cry, tears comes from your eyes, or you smile, love, happiness comes to your heart. Tolong ukur dari orang yang tersentuh oleh perasaan dimuliakan dan dicintai, lalu memuliakan dan mencintai, adalah berlinangnya air mata ataupun senyum yang merekah dari sanubari yang terdalam. Bukankah itu yang harusnya untuk kita olah dan kita tumbuhkan? I want to say that because of you, that it was a blessed night tonight. It was a night of love to Prophet sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل عليه. It was a night of a night that Prophet sallallahu alaihi wasallam presence was in the heart of everyone. His light was in the heart of everyone. His manifestation, his beauty, his jamal, his jalal نعم. is blessed and dressed every one of us. Don't think that when you say Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad or Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim, or any way you praise Sayyidina Muhammad, don't think there will be one sin on us.
everything will go. We are as if we are newly born. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. Amin. Bless this night. Bless everyone. Bless your families. Amin. May Ya Allah Allah. subhanahu wa ta'ala support all of you. Amin. Allah. Perhatikanlah saudara-saudariku, bukankah aku bisa berkata seperti yang kukatakan tadi adalah karena kamu semua saat ini benar-benar sedang dimuliakan oleh Allah. Pemuliaan terhadap dirimu semua oleh Allah karena sedang dihadiri oleh Rasulullah, itu yang membuka hatiku untuk bisa berbicara seperti tadi. Jangan bayangkan kalian masih memiliki satu noktah dosa sekalipun di dirimu. Kehadiran Rasulullah adalah segala-galanya. Seluruh bentuk dosa dilunturkan, seluruh bentuk kedukaan akan disirnakan. Bahkan kalau hatimu juga reda untuk membawa serta para keluarga, saudara-saudara, teman-teman, siapapun yang tidak juga ada di sini akan terbawa serta. Begitu murahnya Allah punya hati memuliakan kita dengan mengirim kekasihnya yang lebih maksimum gambarannya daripada dunia dan akhirat itu sendiri. Hanya beliau yang bisa berdua-duaan dengan Allah di saat Mi'raj di Sidratul Muntaha. Ini memastikan bahwa semua hajat kita akan kabul. Semua dosa kita menjadi luntur. Semua kegelapan dan kedukaan akan menjadi sirna. Semua pertalian akan menjadi baik. Dan tentu ini barakah untuk kota dan negeri ini. Untuk langkah-langkah kita ke depan. Camkan ini. Moga-moga doa dari Syekh Hisham tadi adalah doa kekasih Allah untuk kita semua. Amin. I would like to say one thing more, is that we are asking and requesting سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في معراج دائم، ليس بمعراج واحد، هو بمعراج دائم، ونرجو من حبيب المصطفى اللهم صل عليه سيد الرسل نعم حبيبي أن يأخذنا معه بمعراجه. آمين آمين وأن نكون معه بمعراجه في الدنيا وفي الآخرة. آمين يا رب. Dan satu hal lagi yang sangat penting untuk ditekankan saat ini, karena kita mendapat pemuliaan oleh Allah dengan kehadiran Rasulullah seperti ini. Moga-moga kita abadi bersama Rasulullah. Amin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bil musyahadati Amin. min asraril muhibb bil khalwati allati khassasta bi sayyidil mursalin hina asrita bihi fi lailatul syabi'il 20 an tarhama qulubana al-hazin. Ya Allah, lindungi kami, kuatkan hati kami untuk bisa gendong Rasulullah Mi'raj di setiap saat dan seluruh keberadaan kami di kehidupan ini. Berkah Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan dengan kehadiran Rasulullah di medan yang penuh kemuliaan di sini ini menerang, membuat terang perspektif dan cakrawala dari seluruh mustaqbal kita di kehidupan ini. Ini hal yang patut sekali dicamkan. Kita akan pulang dari tempat ini, tapi ini jangan menjadi menguap ataupun kikis, apalagi sirna. Mudah-mudahan berkah ini yang merupakan kristal kebersamaan kita malam ini. Begitu kata Syekh. عظموا نبيكم ما شئتم. نعم. Muliakan Rasul Nabimu bagaimana kamu suka. كونوا مغالين في مدحه. نعم. Selalulah kalian bersenandung untuk memuji من Rasulullah. يلومني في غرامي طالما عاشق جمالك. اللهم صل على الحبيب المصطفى عليه. وفي الختام أرجو من حضرة أخونا الشيخ الحبيب أن يدعو لنا. بسم الله. لا 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 والله ما يصير، أنا تكلمت كفاية. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya tidak pantas saya untuk berdoa di tempat ini karena beliau bersama kita Syekh Hisham, dan inilah kesempatan yang saya nanti-nantikan. Alhamdulillah saya malam hari ini bisa berjumpa dengan beliau. Nahna farihin bihudurikum, nahna atamanna اللقاء معكم هنا في إندونيسيا وأصلي بسولو، ونحن شفنا شرائط الفيديو وعجبنا. كل ما رحنا في مكان إلى المكان شغلنا الشريط حقكم ونحن عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, udahin. Saya mengatakan setiap saat saya pergi kemanapun saya membawa kaset beliau dan saya asyik.
Saya ini juga kepingin menjadi orang-orang asyik, ya asyikin Nabi. Allahumma Kita kepingin, dan kebetulan saya berjumpa dengan beliau di saat ini. Hati saya ini yatir, yakadu min syiddati syawaqi fuadi yatir ila habibil ladhi hubbuh sakan fid dhamir. Masya Allah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pula saya sangat bergembira. Ini namanya nahnu dahin kama habibana Ali bin Muhammad al-Habashi yaqul fi ahad du'a'ahu Allahumma kama jama'ta ajsamana 'ala as-safa fajma'na fil jannah bil Mustafa. Allahu akbar. Allahumma kama jama'ta ajsamana 'ala as-safa fajma'na fil jannah bil Mustafa. Amin. Habibi Rasulullah. Ya Allah, sebagaimana engkau mengumpulkan kita bersama Hadrat Syekh Hisham, Masya Allah, dan orang-orang yang hadir di sini dengan mahabbah asyikin Nabi, hatinya pasti safa, hatinya gembira, senang, farah. Nah, kumpulkan ya Allah aku di surgamu bersama Al-Mustafa. Amin ya Allah. Tidak ada yang sulit buat Mustafa. Makanya Masya Allah, hari ini adalah hari gembira. Penuhilah, beliau tadi mengatakan, Syekh Hisham, cintai, buat, dikatakan bebas kamu bersolawat kepada Rasulullah dengan cara apapun yang nikmat. Penuhi dada ini dengan mahabbatin Nabi Muhammad. Allahumma salli ala kama mahabbah Nabi Muhammad. Bukan saya menambahi apa kata beliau, ringkasan dari apa yang disampaikan beliau tadi. Sebenarnya luar biasa apa yang disampaikan. Satu, sewaktu sewaktu Bapak Gubernur, maaf, atau sewaktu Wakil Presiden kita aja mengucapkan bahwa Syekh bin Abdul Qadir Segaf ini orang yang azim, Wakil Presiden, Wakil Rais يقول معنا يقول الشيخ بن عبد القادر رجل عظيم. وبعد هذا رئيس Presiden يقول الشيخ بن عبد القادر رجل عظيم. Mana yang lebih tinggi kedudukannya? Min al-a'zam, wakil atau rais? Rais. Law makhluqat fil alam يقول محمد صلى الله عليه وسلم إنك لعلى خلق عظيم. Allah يقول semua makhluk mengatakan Rasulullah berakhlak yang mulia. Kul lisan min Adam ila qiyamah mengatakan Rasulullah azim tidak ada artinya dibandingkan satu kalimat yang keluar dari Al-Quran. Sanjungan Allah untuk Rasulullah yakfi. Semua yang menyanjung fil dunia ini tidak ada artinya, cuman tanda asyik ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini maka mahabbah. Makanya beliau Masya Allah, saya gembira betul. Hari ini adalah Eid bagi saya. اليوم عيد لنا يا حبيبي. عيد علينا عيدنا وإخواننا الجميع اللي في جوجة هنا. إن شاء الله. كلهم يبغى نظر منكم. يبغى نظر يبغى دعوات. والإندونيسيا عموما كلهم يبغى دعوات. إن شاء الله نحن سوينا جلسات هنا مولد سمت الدولار وفيها البرجنجي وفيها الدبائي وفيها البردة. ما شاء الله. نحن بغينا العمال السكان الاندونيسيين يحبون النبي. صح. هم يفهمون العمل ماشي باب الا بباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي الا باب الرسول. بغيت الجنة بباب الرسول صلى الله عليه وسلم. Anda ingin surga, pintunya Rasulullah. Anda ingin nikmat, pintunya Rasulullah. Anda ingin merasa nikmat, merasa gembira, murah dunia akhirat, bab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dikatakan ya Imam ar-Rusul, ya sanadi anta babullahi wal mu'tamadi. Masya Allah. Makanya saya kalau sudah lihat kaset beliau itu rasanya saya ingin goyang bersama beliau. Masya Allah. Hai. Masya Allah, saya senang itu.
InsyaAllah kapan kita bisa ketemu lagi. InsyaAllah نرجو حضوركم دائما عندنا هنا إن شاء الله نتشرف في سولو وفي مناطق ثانيين إن شاء الله مع عشاق النبي محمد. نحن سوينا الجلسة هنا أحباب المصطفى، أحباب المصطفى إن شاء الله. Dan ini saya diperintah oleh beliau, perintah bukan saya kurang ajar. Amar min Syekh Hisham untuk saya berdoa. Mari kita hadirkan, berhubung kita bersama guru besar kita, bersama beliau, bersama para masyayikh, para ulama, para tokoh yang ada di sini. Hadirkan dulu, hadirkan hati ini, mintalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan mengabulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arham ar-rahimin irhamna warhamil hadirin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله آمين عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا من أحسن أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا يا الله محبوبين عندك فإن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام وعدنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قبلتها يا أرحم الراحمين. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بحبيبي محمد أن تقضي حاجاتنا وحاجات شيخنا هشام وحاجات الحاضرين وحاجات المسلمين عن قريب عن قريب عن قريب غير بعيد. اللهم يا ربنا غثنا بقرب المصطفى فارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. يا ربنا غثنا بقرب المصطفى فارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولمعلمينا ولوالديهم والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل حاجاتنا وحاجات الحاضرين وحاجات المسلمين، حاجات الدنيوية بالميسرة وحاجات الأخروية بالمغفرة. اللهم كما جمعت أجسامنا على الصفا فاجمعنا في الجنة بالمصطفى. يا حبيبي يا رسول الله إنا نتوسل بك إلى الله أن تشفع لنا في جميع حاجاتنا
حاجات الدنيوية بالميسرة وحاجات الأخروية بالمغفرة. اللهم كما بلغتنا في شعبان فبلغنا في رمضان في صحة وعافية، في صحة وعافية، واجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين في هذا الشهر العظيم، يعيد علينا وعليكم سنينا بعد سنين وأعوام بعد أعوام على ما يحب ربنا ويرضى ذو الجلال والإكرام. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تكرم علينا وعلى إخواننا الحاضرين يا رب في الدنيا برؤية حبيب محمد وزيارة مكة والمدينة، في الدنيا برؤية حبيب محمد وزيارة مكة والمدينة، وفي الآخرة بشفاعة نبي محمد. اللهم تكرم علينا وعلى إخواننا الحاضرين في الدنيا برؤيته وفي الآخرة بشفاعته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، وأمدنا بزمرته يا رب. اللهم يا رب اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. اللهم طول أعمارنا ببركة قول لا إله إلا الله. اللهم أمدنا بقول لا إله إلا الله. اللهم احشرنا بزمرة أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب تقبل منا، يا رب تقبل منا، يا رب تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طول أعمارنا وعمر شيخنا هشام يا رب في صحة وإخوانه ومشايخنا كله يا رب في صحة وعافية، في صحة وعافية، في طاعتك وطاعة حبيبك محمد، في محبتك ومحبة نبيك محمد. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا رب طول أعمارنا وأعمار أولادنا وبناتنا. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا من أهل القرآن، من أهل القرآن، من أهل الإيمان، من أهل التقوى، من أهل العلم، من أهل لا إله إلا الله، من أهل السنة والجماعة، واجعلهم من أهل الخير، واجعلهم من أهل الخير، واحفظهم من جميع الأذى، واحفظهم من جميع المعاصي، واحفظهم من جميع المعاصي، واحفظهم يا الله من جميع البلاء والوباء والفتن. اللهم يا رب اللهم اجعل بلدنا اندونيسيا معمورا بالخيرات، معمورا بالصلوات، معمورا بالذكر، معمورا بالقرآن، معمورا بالعبادة، معمورا بالخير. اللهم اجعل بلدنا اندونيسيا يا رب بلدة طيبة ورب غفور. واحفظ علماءهم، واحفظ علماءهم، واحفظ أمراءهم، واحفظ سكانهم يا رب، واحفظهم يا رب من جميع الأذى والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الليلة ليلة مقبولة عندك يا رب. اللهم اجعل هذا الليلة ليلة مقبولة عندك. اللهم اجعل هذا الليلة ليلة يا رب مقبولة عندك، مقبولة دعواتنا. ها نحن ندعوك يا رب، ها نحن ندعوك يا رب، ها نحن ندعوك كما أمرتنا، استجب لنا كما وعدتنا. إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. على هذه النية وكل نية صالحة ومثل ما نوى أبدال وأقطاب وأمجاد وأوليائك في هذه الساعة
في هذه الليلة المشرفة، وعلى من نوى يا الله حاضرين وغائبين، وعلى من نوى حبيبي محمد، وعلى من نوى حبيبي محمد، وعلى من نوى حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. مثل بهذه المناسبة بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ما شاء الله، أحسنتم. تقبل الله إن شاء الله جميعا. Saya kira pembacaan doa sudah, semua apa yang kita hajatkan silahkan kita pulang sama-sama masing-masing dengan insya Allah semua membawa hasil duniawi wa ukhrawi. Insya Allah kita terus maju ke depan dalam keadaan sehat wal afiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berebut nantinya. Semua tidak usah salaman, berkuluk. Tertib bisa. Tidak usah salaman semua. Berkuluk. Jalan. Anak-anak jalan. Jatuh ini kalau naik. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kasih jalan mas. Ayo, putar. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Azza salati wa salami ya Rasulillah. Azza salati wa salami ya Muhammad.